siya. Look at this guys, slot. Slot guys, kani. Ito na rin. Muna na ako. Ito guys ah. Post lang. Duot lang guys. Isa guys. Make it guys. Ayan guys. Hindi. Isa na guys. Ayan. Ayan guys. May kung sa pagtawag guys. So ibalik guys. Tapos tira na siya nga nakamanid yung trabaho. So kanisa muna niya akong garap gayo. Muna siya guys. Rough leather guys. Guys, thank you for watching. To all my idol dyan, kumusta kayong lahat? Please subscribe.